તો ભારત પાકિસ્તાન તણાવ વચ્ચે મોટા સમાચાર। દેશના અલગ અલગ એરપોર્ટ બંધ કરવામાં આવ્યા છે। દેશના કુલ 32 જેટલા એરપોર્ટ જે હાલ બંધ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। બંને દેશ વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ અને તે સ્થિતિ જોતા નિર્ણય લેવામાં આવ્યો। આ 32 એરપોર્ટમાં ઉધમપુર, અંબાલા, અમૃતસર એરપોર્ટ બંધ છે। અવંતીપુરા, ભટિંડા, ભુજ, બીકાનેર એરપોર્ટ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે। ચંદીગઢ, હલવારા, હિંડન, જેસલમેર એરપોર્ટ પણ બંધ રાખવામાં આવ્યા છે। સાથે જમ્મુ, जोधपुर, कंडला एरपोर्ट पर बंद है। जामनगर, कांगरा, केशोद, किशनगढ़, कुल्लू मनाली एरपोर्ट बंद रखवामां आव्युं छे। लेह, लुधियाना, मुंद्रा, नलिया, पठानकोट एरपोर्ट बंद है। पटियाला, पोरबंदर, राजकोट एरपोर्ट पर बंद रखवामां आव्युं। शिमला, श्रीनगर एरपोर्ट पर बंद करवामां आव्या छे। थोई से उत्तरलाई एरपोर्ट पर बंद रहेशे। परिस्थिति वणसता मोटो निर्णय लेवामां आव्यो छे, ज्यां उत्तर भारतना लगभग 32 जेटला एरपोर्ट छे जे सरहदी विस्तारोनी नजीक आवेला छे तेने बंद राखवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे, केम के पाकिस्तान द्वारा सतत ते तमाम एरबेज अने शहरोने टार्गेट करीने मिसाइलो छोड़वामां आवी रही छे अने मिसाइलो हवामां ध्वस्त थई रही छे, परंतु कोई खाना खराबी ना सर्जाय तेना माटे आगमचेतीना भागरूपे, सावचेतीना भागरूपे आ एरपोर्टने बंद राखवानो